na bian sa tanya paminai beste buat kata ko sabke ar bo loye dia sar ale দীর্ঘদিন খনা no ale debile samanga guya na sarna dharam code ni thabi ho bale nyamaka ale lage te jemon sarna dharam code le nyamma ale de prakriti puja jaheren bongawla hor kanale हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन bang kanale ale ale dharam code mite dorkar lage te ale na dharam code emalen besar kata leke ale te आदिवासी समाज रे गणतंत्र लागू benuan ale ato disam jaha chalak kana noa do ale maji pargana ব্যবস্থা te শাসন chalak kana menkhan ale samaj ব্যবস্থা ari likate maji da juk juk bai tahe daria maji da mi sermaria miat kantaya menkhan nit bangsa badilika bangsar por bangsa maji ko bena kantalaya ar ale nonde গণতন্ত্র সমাজরা গণতন্ত্র khunuk kana no sonatan গণতন্ত্র বাঞ্চাও লাগি আদিবাসী সেঙ্গেলে বিজান লই কেনাই যে সানাম আতুরেন হড় কো আতে মহিলা আর পুরুষ কো আতে যদি নোয়া বাঁচাও কাতে মাঝি তৈয়ারওয়া তাহলে খান আদি বেসগওয়া আর অঙ্কান মাঝি কো তৈয়ারিয়া যাদ অলয় বড়ায়া বাই বুলুয়া বেস আর বড়িয়া তুলে চোখা দাঁড়িয়া সামাজিক ধার্মিক রাজনৈতিক জ্ঞান আর बिचार दाया onkan maji ko benaw lenkan alia samaj bodoloa menkan nit habit te nongkan bako benaw kana ar unko maji karon te ting samaj re dan danom jorimana hingsa botkiri yakrin chalak kana ar nongkana karon te jokon pulis प्रशासन le enia tokon ge pulis प्रशासन do men kana je no da pya samajik metar kana menkan alele men no samajik metar do bang kana मिटे देव नितम तो अत्याचार को देव नितम तो दल गजे को नो की हुई दरिया मिटे जाए सामान्य 10 टका या 10,000 टका को जुर्माना या नो तो तीसरा भाई हुई दरिया आज समाज संघ में आज समाज बहिष्कार लिखते संविधान यारी लिखते नो करा कोन कर्म इजे बनुआ का मेन kan तीन नो करा तू तो रे चला कना ना तो अरी mang अन्याय कना क्रिमिनल केस कना मेन kan नुको विरुद्ध रे नो आलेले एफआईआर मेनकान पुलिस प्रशासन बाको हताया आले हम थे एक कते जोरदार ले दबी कना नो जेमन एक्शन हतामा आर आले आले कमी नापाय हते जनसाधारण तेले सेटर दारिया मा आले बिचिर तो बड़ाई थी दारिया मा आले उनी आशा से एम किया जे इन आपे सला मिनिया जिदा आपे ठीक सही पे नोंका पद्धति से नोंका सिस्टम ते बेतरामा तारे खान आपे सला इन मिनट कदिया मेनकान आदिवासी संगेले बिजान दो तीसरा नित हाबिते अंकना बिना नियम बाहर बाई कमी का जाते कमी का प्रशासनीय सहजीता और गौरव कते के कमी कना आसो वाले तकपा दिन हो हम सारा तालमेल दो कते के कमिया और आले हो आले समाज ले बदल दाड़िया आदमा निये को अबू बड़ाई के जा घटना बसाब रकाब किता बारिया ओना चेतन हो नी मेन के इनेलन आपे इन तलारे अभियोग अगुई पे अवश्य नोआ इन नेला आदमा आपे तलारे जहां अबू नोडे बर पड़िना बारिया दफ्तर रे आड़ी बेस हुई रे गलमराव आदो निये को मेन मड़े कते के इन कथा काटो मचते मुचेरिया मासानाम को जोहार तदे सरहा